रथ सह ललित जोशी फूलता चारु श्रृंग रवि बलय पदांगे चापमा सज्य कंधे सहचर मधुहस्त सुधांग राष्ट्र शतमुखांग मुपस्तते पुष्प धन्वा कंदर्प जाइचंती संगरे नहीं सखा बसंत अधीन हिमालय कंटक बसंत आगमन नंदी भृंगी जानिले प्रमथगण मानक सजाग करदेले कहले हे निश्चय किसी अघटन विपद आसी पहुंचुची नईले अध्ययन बसंत आसी था कहीं पार्वती भगवान शिवंकर सेवा शुश्रूषा करने बेले पृष्ठभागु कंदर्प बाण प्रयोग कर भोगी द्वयंच रसिक ऋतु अर्थके विद्यार्थी चतुर्थ बाण जति पंचशरे तथा कंदर्प बाण प्रहार करिचंदी शिवंकर मतिटा चलचंचल हो जाइछि अग्नि नेत्रटा खोली गला यही अग्नि नेत्र रे कंदर्प भस्मीभूत हो गले किंतु पालाबाला मानकु प्रश्न करा जाए पार्वती तो आगरे मुंडिया मारी थिले कंदर्प भस्म हला कहीं पार्वती कर किसी क्षति हलानी या पाई पूज्य पाद गुरुदेव बलभद्र पंडा कहती शिवंकर 5 मुख पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पाताले 5 मुख प्रालयंदीर बिंदु कुंद धवलम गोखीर फेन प्रभम भस्मान भक्त मनंग देह दहन ज्वाला बलि लोचन यह हूँ पश्चिम मुखर काम कंदर्प भस्म हेले रथी विलाप करुछंती मोर एते बड़ अघटन घटिला काहे घटिला देवता मानकर शून्य बाणी हेला तम स्वामी सुर सभारे जो ब्रह्मा को बाण प्रयोग करी विमोहित करथिले से अभिशाप देइथिले कंदर्प तमे विदेह होई जाओ भस्म होई जाओ देख तम स्वामी पुणी बंचिबे तांकर नाम हब मदन मनमथ इत्यादि तापरे सती जेते बेले कंदर्प दहन परे शिव अछंती पार्वती प्रणाम करिछंती प्रणाम ठीक सेतिकी बेले पार्वती जेते बेले जीवा को चेष्टा करूछंती जाई पारु नाहंती कि रही पारु नाहंती ना 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 शैलाधि राजत नया न जजौ नस्तस्त अच्छा ए न्यायटी गला तापरे शिव पार्वतींकर संभोग न्याय सप्तम सर्गरु दशम सर्ग पर्यंत बेस बेस ताकू पालाकार माने परिवेषण करंती ना कारण जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वर जगत पिता शिव आउ भवानी पार्वती को जेतेबेले बापा माँ बोली परिकल्पना करा जाए बापा माँ संभोग कथाटा को सभार आलोचनाटा प्रजुज्य नुहे ना 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 करंती ना ना आसंतु एकादश सर्ग को अच्छा चलो एकादश सर्ग रे कोन कहले पारावत बापू प्राप्य व्यपमानति साधु महामासदम शिव पार्वती मिलन देवता माने बसिचंती समस्त चिंतित हुई करी ठीक एतिकी बेले पारा रूप धरी गोटे जीवटीए सभारे पड़ी करी छटपट हैला सब देवता माने आश्चर्य हेले ये पारा किए से सेतिकी बेले अग्निदेव कहिले कौन कहिले देवराज इंद्रंकर निर्देश रे पारा रूप को धारण करी मु शिव पार्वतींकर संभोग स्थलर गवाक्ष मार्ग को जाइथिली
ये गवाक्ष मार्गरे शंकर भगवान जेतेबेले जानिले अमोघ वीर्य को मोरी ऊपर को निक्षेप कले स्तदा मोघ सद्रुवहम से अमोघ वीर्य मो ऊपर पड़िबारु मो शरीरटा जली जाउची पालाकार माने प्रश्न करती शिवंकर ब्रह्मटा अग्नि रे पोड़िला तेणु अग्नि रे पोड़िला ना अग्नि ब्रह्म स्पर्श पाई निजे दग्धीभूत हो जाउछि सब देवता मान कहिले गोटे उपाय अछि तमे गंगा को जाई अवगाहन कर गंगा रे स्नान कले ये अमोघ वीर्य को धारण करिवार शक्ति रहिछि पतित पावनी गंगांकर देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर महुरी विहरिणी विमले शंकर महुरी विहरिणी विमले मममती रास्ता तव पद कमले मममती रास्ता तव पद कमले देवी गंगा आह्वान करिचंती अग्नि को अग्नि जेते बेले गंगा जल रे अवगाहन करिचंती शिवंकर अमोघ हिरण्य रेतस बिंदु बिंदु होई भासीबा को लागिला छबिन विष्णुंकर नाम हिरण्यगर्भ ब्रह्मांगर नाम हिरण्यगर्भ अग्निंगर नाम हिरण्यगर्भ शिवंकर अमोघ वीर्य को हिरण्य रेतस बोली कालिदास प्रमाण करिछंती देवी गंगा जेते बेले ब्रह्म को धारण करिचंती ठीक सेतिकी बेले षडकृतिका जल को स्नान करबा को जाइछंती भाईना कहूतिले तांको ना कत्रु पुलह पौलस्त्य अत्रि मरीचि वशिष्ठ ए जो सप्तर्षि मंडल केवल वशिष्ठंक सहित अरुंधति जाइचंती आउ 6टी जाक कृतिका मुनि कुमारी माने गंगा जल को स्नान करबा को जाइछंती अवगाहन करबा बेले आभ्यंतर जगत रे गर्भ संचरित हेला ये 6 जन जाक सरबण रे गर्भ को निपात करी घर को फेरिले 6 मांकर गर्भरु गोटिए पुआ जन्म नेले जाहंकर नाम हैला कार्तिकेय कार्तिकेय महासेन सरजन्मा षडानन पार्वती नंदन स्कंद सेनानी अग्निभूत गुह कार्तिकेयंकर गोटे नाम हेउची गुह कारण तांकु पर्वतर गुंफारे हेउ किंतु गुप्त जगार हेउ षडकृतिका सरबण रे जन्म देइथिले बोली आउ गोटे नाम तांकर सरानन दिया गला 6 मांक ठारू गोटे पुओ तांकर 6टा मुंड 6 दिन परे ठीक सेही बाटे शिव पार्वती गमन करुछंती पार्वती पचारिले स्वामी ये पिलाटा कहार स्वामी ये पिला का शिव कहिले देखो कोन ये पिलाटा कहार जो पचारुच 6टा मानु हे पिला होची तमर तमे ही पिला को आग खिलो पान दियो अच्छा पार्वती खिलो पान देले पुलोम पुत्री विबुधात्री भत्रु ततः सचिनाम कलत्र मेष कार्तिकेय पुलोम सबरर झियो जे सची सची देवी उपस्थित अछंती पार्वती उपस्थित अछंती ये 6 जन मा उपस्थित अछंती पार्वती तांको स्तन्यपान कराइचंती देवसेनानी कार्तिकेय वीरपुंगव हेबे तापर तारकासुर पथ हबो नाइ कि आज्ञा आ गोटे दुहातिय भजन इच्छा हुए सबु दिन जति कुमार संभव आरंभ करिथान्ते ताहले 2टी जाक थाक हितले ठीक हेइथांता ता छडा गत वर्ष तो जेमिति हेले कुमार संभव हेइथिबो माघ हेइथिबो प्रफुल्ल भाईना प्रमोद साहू आज्ञा 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 सब तो आपनकर तो केवल काव्य मंच संस्कृत नाटक मंच हिया कोन हां आज्ञा इच्छा हुए सबु दिन करती तुम दर्शन
ସବୁ ରାତି ପାହାନ୍ତା କି ଜାଳି ଜାଗର ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ସୋମବାର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ସୋମବାର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସବୁଦିନ କରନ୍ତି ତୁମ ଦର୍ଶନ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସବୁଦିନ କରନ୍ତି ତୁମ ଦର୍ଶନ ସବୁ ରାତି ପାହାନ୍ତା କି ଜାଳି ଜାଗର ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ସୋମବାର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ସୋମବାର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜୁ କି ବାଜୁ ଘଟ କର ତାଳ ଘଟ କର ତାଳ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜୁ କି ବାଜୁ ଘଣ୍ଟ କର ତାଳ ଘଣ୍ଟ କର ତାଳ ମୋତେ ଶୁଭୁଥାଉ ଖାଲି ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମୋତେ ଶୁଭୁଥାଉ ଖାଲି ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ପଶିବେ ଗଛ ତଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ବସିବେ ଗଛ ତଳେ ଭଜୁଥାନ୍ତି ହର ହର ଶିବ ଶଙ୍କର ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ସୋମବାର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ସୋମବାର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ସୋମବାର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ବିପଦକୁ ନାହିଁ ଡର ନାହିଁ ଭୟ ମୋର ନାହିଁ ଭୟ ମୋର ବିପଦକୁ ନାହିଁ ଡର ନାହିଁ ଭୟ ମୋର ନାହିଁ ଭୟ ମୋର ମୋତେ ତ ସାହା ଭରସା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମୋତେ ତ ସାହା ଭରସା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ବସିବେ ଗଛ ତଳେ 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 ଭଜୁଥାନ୍ତି ହର ହର ଶିବ ଶଙ୍କର ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ସୋମବାର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ସୋମବାର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗେ ସୋମବାର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ମୋତେ ତ
ନୀଳାଚଳ ନିବାସୀ ଜୟ ଚକା ଡୋଳା ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ଲଗାଇଛ ଲୀଳା ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ତାକୁ ରଖିଛ ହରି କେତେ ବିପଦରୁ ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲ ମହାବେରୁ ମୋତେ ତ ସବୁଦିନ ଲାଗଇ ଜାଗର ମୋତେ ତ ସବୁ ରାତି ଲାଗଇ ଜାଗର ମୋତେ ସବୁଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଜଯୋଗ ବୋଲି କହୁଥାଏ କହୁଥାଏ ଏ ରାଜଯୋଗଟା କଣ କଣ ରାଜଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ରାଜର୍ଷି ଜନକ 1000 ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କରିବେ ଯିଏ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପାରିବ ତାକୁ ନେଇ କାରାଗାର ଭିତରେ ରଖିବେ ରଖିବି କାରାଗାର ଭିତରେ ଦିନେ ହଁ ହୋତ୍ରକ ମହର୍ଷିଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ପାଳି ପଡ଼ିଲା ହୋତ୍ରକ ମହର୍ଷି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜସ୍ୱୀୟ ଜନକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଛନ୍ତି ହୋତ୍ରକଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦେଲେ ଦେଲେ ହୋତ୍ରକ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ କଣ ଏମିତି ପାଠ କଲ ଶ୍ଲୋକ ଯେ ରାଜା ଜନକ ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦେଲେ କଣ ପାଠ କଲ ହୋତ୍ରକ କହିବା ବେଳରୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ କହିଲା ନାଇଁ ବାପା ଉତ୍ତରଟି ହେଲାନି ଉତ୍ତର ହେଲାନି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ହୋତ୍ରକ ତମେ ସେଇ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଅ ସେ କିଏ କିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମୁନି ବୋଲି କହୁଥାଏ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲେ ନେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲେ ପଢିଲେ ପୁଣି ହୋତ୍ରକଙ୍କୁ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଲେ ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ହୋତ୍ରକଙ୍କୁ ରାଜା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ 7 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ପଚାରିଲେ ମା ମୋ ବାପା ମୋ ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ ନା ରାଜା ଜନକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପାରି ତୋ ବାପା ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହିଛନ୍ତି ଭାଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଚାଲିଲେ ରାଜା ଜନକଙ୍କର ନିକଟକୁ ହେ ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି କରି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ତମେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବି ନଇଲେ 1000 ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ତମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ରଖିବି ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଯେ ଦେବି ଯେ ସେଦିନ 1000 ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ମୁକୁଳିତ ହୋଇ ରହିବେ ରହିବେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବେ ହଁ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକୁଳିତ କରିବି ନଇଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ କରି ରହିବି ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ନା ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିହୀନ ଗଡ଼ି 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 ସିଆଡୁ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସବୁ ପ୍ରଜା ମାନେ ହସିଲେ କହିଲେ ଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଲେ ଫସର ପାଟି ପାଟି ଏଇ ଶେଷକୁ ଆସିଲେ ବେସର ପାଟି ଇଏ ଉତ୍ତର ଦେବେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ହସ ଦେଖି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ହସ ଦେଖି ଦେଖି ଜନକ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଲାଗିଲେ ଜନକଙ୍କ ହସ ଦେଖି ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ନିଜେ ହସିଲେ ଜନକ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ 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 ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ହସିବାର କାରଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ କାରଣ ତମ ବିକଳାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସିଲୁ ହସିଲୁ ଯେ ତମେ କାହିଁକି ହସିଲ ତମେ କାହିଁକି ହସିଲ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ସେଇଠି କହିଲେ ହେ ମଣିମା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଭା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବିଚାରରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୋଚି କାରଣ ମୋଚିର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ପଡ଼ିଥାଏ ଚମଡ଼ା ଉପରେ ଇଏ ମୋର ଚର୍ମ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭାବରେ ହସିଲେ ହସିଲେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଗୁଣଟାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ନା ସ୍ତକିତ ହେଇଗଲେ ଜନକ କହିଲେ ଇଏ କିଏ ये किए ଇଏ କିଏ ସେ किए ପ୍ରଶ୍ନ কথং জ্ঞানম বাপ্নোতি কথং বুদ্ধির ভবিষ্যতি বিবেক কুত্র জায়তে ते ଇଏ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ
জ্ঞান কেমিতি আহରଣ କରାଯିବ ভক্তি কেমিতি আসিব আসিব বিবেকକୁ জাগ্রত করিবার মূল মন্ত্র কোন কোন মন্ত্র অষ্টবক্র উত্তর দেলে জনক লম্ব হই পাদ তলে পড়িগলে কইলে আপন বয়সরে কম হেলে মধ্য মধ্য জ্ঞান বুধ প্রণাম কলে অষ্টবক্রଙ୍କୁ প্রণাম তমে হেউছ আজি ঠারু মোর গুরু অষ্টবক্র কইলে হ্যাঁ গোটাଏ গুরু চিহ্নট করিবা পাই তুমি হজারে পণ্ডিতଙ୍କୁ বন্দী করি রখিছ রখিছ কিন্তু তুমি মো শিষ্য হব হব মু তো তোমাকে পরীক্ষা নিশ্চয় করিবি নিশ্চয় নিশ্চয় পরীক্ষাটা কোন কোন পরীক্ষা তাম্র পাত্রে বে ঘৃতপূর্ণ করি করে ইয়ে সভার চতুর্পার্শ্বরে গোটিয়ে থর বুলি আস বলি আস জনক ধরিলে তাম্র পাত্র ঘৃতপূর্ণ হয়েছি সভার চতুর্পার্শ্বরে গোটিয়ে থর বুলি আসিলে অষ্টবক্র পচারিলে হে রাজা কোন হেলা ये सभार चतुर्पार्श्वर बुलिला बेले বেলে सभार चाकचक्य हाँ। तम दृष्टिगोचर को आसिला कि ना नाई आज्ञा নাই 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 काई की কাই কি ना मोर लक्ष्य थिला घृत पात्र रे পাত্র यही हेउची मोर तम पाई की उपदेश উপদেশ तमे संसार भितर रहिब কহিব किंतु लय थिब सदा बेले परमात्मा चिंतन रे ताहले तमे राजा कोन कोन? एक धारा रे ऋषि मध्य होई परिबो পারিব एतिकी कही अष्टवक्र विदाय नेले छ मास बीतिला পাস 6 मास पर चिंता कले বলে देखिबा কোন जनक मो आज्ञा को पालन करिसंति ना नाही নাই দেখিবা आसिला बेलको जनक बसिचंती लयांग जोगरे যোগরি ध्यान करूचंती হ্যাঁ निजे हाँ। जोगाग्नि रु अग्नि निर्गत करी করি अष्टवक्र हाँ। विदेह कटकरे निया लगेई देले নিয়া जलिगला पोड़ीगला समस्त चित्कार करी उठिले চলিগলা পড়িগলা চলিগলা किंतु जनक नीरव भाव रे बसिचंती হ্যাঁ হ্যাঁ अष्टवक्र पचारिले हे जनक কোন হেলা विदेह सर्वध्वंस हेई गला হংস जनक सेठी कहिले हे गुरुजी গুরুজি विदेह सर्वध्वंसेन হ্যাঁ कोबा लाभ कोबा क्षति চেতি विदेह जदि হ্যাঁ पोड़ी जली पाउस होई जाए सेथिरे मोर लाभ कोन आउ सेथिरे मोर क्षति कोन রাহা उठिले जनक হ্যাঁ कहले तमे आजि ठारु हेउच एक थारा रे বে राजा রাজা आउ ऋषि ऋषि राजस्य जनक জনক जे राजयोग को साधन करिथिले বাড়িଥିଲି ज्ञानीमान আজ্ঞা আজি विदाय नबा হ্যাঁ आसंता काली বেশ हुए तो गोटे दिन रामरस हाँ। आज शिवंकर ऊपर धारित हाँ। काली कृष्ण चरित किछि आरंभ करिबा করিবা ঠিক आज्ञा हौ आज्ञा हौ प्यारो लागे नंद लाला आमी तो बड़ा प्यारो प्यारो लागे नंद लाला हमें तो बड़ा प्यारो लागे श्री में मुकुट तिलक विराजे श्री में मुकुट तिलक विराजे भोले मोइरा यंती नारा हमें तो बड़ा प्यारो लागे प्यारो लागे नंद लाला हमें तो बड़ा प्यारो लागे पंडित मानंकु दिन एबे करे निवेदन तो बड़ा प्यारो लागे सथिले क्षमा देवे मोर गुणी जन हमें तो बड़ा प्यारो लागे आनंद सागरे दिन पुणी लगाइला अड़ी हमें तो बड़ा प्यारो लागे सब सुरे ताली देवे हरि बोल करो ताली तो बड़ा प्यारो लागे हरि बोल करो ताली हुड़ा हुड़ी एक संगे हेब तो बड़ा प्यारो लागे वीर दरबार गोटिए में उछुड़ी पड़िब हमें तो बड़ा प्यारो लागे मोर दिन जन शरण रक्ष
ଭୀଷଣ ମହାବାହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଗରେ ଧୀର ଦରବାରେ ସର୍ବେ ଏକ ସ୍ୱରେ ବଡ଼ କରି ହରି ବୋଲା ହୁଳ ହୁଳି କର ତାଳି ଦିଅ ହରି ଏ ବୋଲ। ବିଶ୍ୱ